بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et la conciliation à Mosulu, Hanafuta Khalu Konton Uranina. Barinya controla, Missilime controla, Tignitaya controla, Famadigo de control, Netonu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sita Heraton, Heraton, Fondinshre, and better Sula for Alamusini Italan Kendola, Ataben Cameron Nabun Kono, Nahabido Kono, Ndamalu Tema. Hanafuta Ala John Bijan, Alhaji Mahamadou Jabi, Stadio Ahala Kano, Ahala Kila Kano, Ahabino Kano, Sunno de Malalamo, Barinya la Fashalalamo. Mbejambi Kohana Sumon, Barinya Kang, Hasumon Dino Kang, Hasumon Mislimea Kang, Hasumon Teben Kambena Kang. Be Afola na invité ni Olmo Alhaji Mohamadi. Assalamu alaikum, Ahajama Konton. Après, nous avons une question quand tout de suite. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Benna tingal kontona. Fayda num be wata dal bitum. Namo. Jahango min be jahangaya silanga bala. Namo. Jahangaya be ko min to wo silanga ba mo min la. Namo. Min be hammeri jahangaya yem. Namo. Mbi be le den nga kontona. Namo. Kay konton barinya controla. Namo. Kay konton misilme ya controla. Namo. Konton mimu arjana dingal lo controti. Namo. Walamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kontrol kola. Namo. Namo. Hambi. Ira nkili ko min la. Namo. Ñu tembirin dunne nga janda Namo. farlo min bin kanjana wol doron sali alko Namo. nga no xal riyad do atili Namo. bari adama di ñaan ñin nam Inshallah. ñu faram mo bato do lati Namo. hambi tiro be do alla mballa disposition Namo. anu mo mi ben melam bi bele disposition do tamu ñoxonti Inshallah. question wo beje nin sa jabi no bari ñaa ko to sa jabi Namo. mais ñu ñewul kamma do tamu ñoxonti Namo. Inshallah. Wo bentala mba be kontona sek mbemba fofana mbi kontona ila message kendo la ani jama be membe yidi ina ban be kontona. Wo kola alay Mamadou hana e kontoro fanan kola. Mba fele mo ameta mbi ki komen na jahanga waxto en to akhim bi siare. Emalon ise jam memuta emalo ise jam membula. Dum bele jam kabrin sanji talon kolen ko fo hajiye kala halasa. Are waxto en to nin tala manala sembo bunyata ji sumbuti goti aku konto filo be bunyari. Waxto en to ba mbe nyaabe do ne membe motari réseaux sociaux du kono anin ko du kono. Non ko ko ha to ben ndati nyaalla ko ha to ben. Bi mba fe nga don dille magosi ko to. Ku fahamu la liye meni be ko fahamu re ko be mo kilin neti ko na ko lu meta hanon hon ko nga kan ne sabar la honni. Wala fana isa fahamu men fana na hatra inteta la sadula bari ma fom ki be tala man la barba xana ba nya mo ko do bi je sa tala sentano dula asika en ka ba to ben dulale. Bi mba fe le iha ila analyse momenti na situation en to bi. Wato en to faut se sumun non kan dondi. Voilà. Wato en to ita fahamu se no tala nyaadi parce que mbata kudulu entame no mbata kudulu damata no nko fo se nyata hole soto bar fayda nyaba la kudulu tamita en wato en to mbata sim fa kilinta nyato mbata sim fa mo hanta ko matu wala Mamadou wo ko to filo benna ba fo den ko bismillah. O wata ben. Namo. Wallahi solution absolue tembulla. Namo. Mais ton na miro tan na klin Allah. Namo. Monna fanam men de hakke ko be deri nyami ou bien ko mo siama be deri nyami. Namo. Monna do kala. Adun sa kenole. Adu isa no la kala yo.
Namo. Voilà. Dunia. Min nga kam min kala na make. Namo. Aso menyin kamale. Namo. Min nga kam min fola na mafo. Namo. O fanan so menyin kawubi. Namo. Ntedu mbatala tantu la wakatu min sorta wakatu min. Namo. Ngan na fondin ke yake baba nun tata nun sigi nyokol dafe. Namo. Bare manyin lo min jabulari. Namo. Mbatala tantu lo le beteke. Namo. Mbe sunurin wakatu in fanan na kenyala. Namo. Nyana wakatu fulo le je minu khatte mo khajja. Namo. Nin ko kite mo khajja ngake wakatu manjande. Namo. Ko le khajje nyokonna. Namo. Xam mo gol je be hero kono be bu nyato be karamoto. Namo. Tono kana je do ya titi. Namo. O be silandi mbeteke. Namo. Nimmi mo ko satara wallahi mi interesse janga yama. Namo. Mbe min polo mbe duwala alfa fololia min khadja khala sigi bunya ni mola. Namo. Min khadja kha organiser Namo. misilma yala fasula. Namo. Khata kabi janga dam tambolo mamma ko tuba doron. Namo. Alfa minu khadja hanga ya organiser. Namo. Khata bambu jahalma. Namo. Ana ham futa tuba. Namo. Khata jahangol sigita jawo jang. Namo. Ikhabaru mini ke fuja hanga ya se ke toko do ti mogol ki toko min bunya. Namo. O baru fere bi wa alfa al haqqu tadirima. Namo. Anu alfa bolo mini tambita. Namo. Wolu khabbalo gole ya lonne beteke. Namo. Bari rajisila ba faransoto. Namo. Bi balo be soni yari bunga kendol be lori jisol talari. Wallahi. Wala jeng kiniring mim woro nghajo lu katam bijar la nghajo le betinyala ko li bembul. Namo. London te dasari. Namo. Banya bala luwonu londi la dole be na la jebe milki. Namo. Anu nga londi la lombin me na jam. Bari ibe katal dulanto. Namo. Nusum kari jaha nena man londi la suto. Agasia iko je waktu ni. Namo. Kalondi la bumba sote ko bi. Onena makenya. Namo. Bari mbe fe yarim bi la agasia waktu bit. Namo. Galo wo question dobe non mi mo pourquoi? Point d'interrogation. Wo fo ngam fa nyinin kawula. Namo. Na alfalu min khalon moyen tunti bulla ibe da hari. Anu bi alfalu mobili kendo bi bulla ibe da sabu wala bari da hanti. Namo. Wole be jahango kam. Ala ka hero di ma hero kiyantano. Namo. Laftanga na wala saka bari yan be siloto. Namo. Men kan na bolan do xol nin digal ma. Namo. Ya ngay be kam. Ke fam wo fanti. Namo. Jam be kuma la janto kuma la konton nambe kuma la jahanga yalla ma. Min Allah ya rabbi wa Allah. Telebole ko. Namo. Mbe kuma la jahanga yalla ma mo ni si fanje woto mbitel. Namo. Nim mi fanje woto wo satara ndelni tem sig normalti. Namo. Bari bi mbe larin nala. Jahanga be babu kambi. Inni be torri khafo imafo. Namo. Mon sabula groupe d'entente na grimbo sabula. Namo. Mais groupe min faram be dering
Naam. Girimbo imbe be kele be deri. Naam. Iyala wor fam dum tam ten tatoba. Complicité le mot manandi. Wa silence devant le crime. Naam. Il y a une part de responsabilité. Naam. Ngemi ngerim bi. Naam. Telu na alfadu khawa da jugo dum minna. Naam. Nandu be haramu yarin ne jahanguma. Naam. Jango kha daile wallahi mbatan kali. Nandu khati ni kan be fo jankam. Naam. Jango jangal korosi. Mini benna mele khal korosi. Nim min laf. Ndabul lan tumi wala. Mais ni min laf tamal bariyala kam kutal fo kha jang nandu ka. Naam. Ni min laf tamal bariyala. Naam. Fiira kan kutafo ala ko non nan ke. Naam. Hake jahango ya nu horomo num bunyala. Naam. Bar wo ko bati ko dunna. Naam. Ko ningeli beye. Naam. Mo kan yela alkiyamo tinya mo ho mo. Naam. Mo ho mo. Ni khila alkiyamo tinya ina yen ina. Naam. Naam. Ikati ibaba yen. Ikati ikar mo yen. Ibo mo golol mako mo kasar limo. Naam. Adamadin na kuma kan metam bi ala tanya. Naam. O adaman te kering min na kuma kan so tam ala tanya. Naam. Ana nala kila sallallahu alaihi wasallam wala hi hawla maya. Am toute circonstance atonya ila kuma kan khatam bi kobe. Mais bi khatini mbe matini kindi min fuluto mbe kele kuma min man kero ci mbe kele mo liya min man autorisé ko ngero ki to Naam. wala mo bimba Naam. Naam. Non. mbe kele alfa to la min man longi man la fala iman long mbe kele italien iman la fala. Naam. Nga togo min mela aningira altala kanu min me wol mes ki tanto bodo hawli ko mo holla alfana alay defana ci ganne ko de. Naam. O alfa lu wulti ano o fokal bu jangal fa min tambita anu min mi klin na ben ko ki su son wala ka fadi. Naam. Mais min fala jaha jama yen surtout min tamu jahangal sini. Naam. Fonne kelu. Fonne kelu. Ntel fanga be question poser le mun logo bila. Naam. Nendo ba ante mes affaire je. Yo, bante mes affaire yete affaire jele. Yo. Tele ka question wuri jabi affaire la mun logo bila. Naam. E be nyala janga jo ma tibulu. Naam. Mbe ko kilim pole be. Naam. Nde janga bol kawndo jango be kawndi ngal gal quran ayo lon ne jango ne man don dila so ta konti yama ko bi. Naam. On ne manke bo me wala kare. Naam. Me yalam be karanna ala le yemba hala long anu xam bari ngal long ala lo be karanna nyon na konti ko be karanna ki ya ko op kar sa be karanna lay mamadou be karanna ne ba ngaje pulo fola op on do be nyalla wala mela. Naam. O siyamandol mo fasi ko ti kanidam. Naam. Iye mo kola. Yo. Karam mi la si ala makarante. Naam. Karam so bari nya julo kuntu karante. Naam. Karam si guwa mo koli yan karante. Naam. Karam so na xenne bi dada adama dingay. Naam. Mais bi. Muhajin ta hadisi la. Naam. Muhajin ta la. Muhajin munna ntele bemba fo ba ta sigi. Ntele bemba ta wite bemba ntele bemba ki bemba karam mo min na ta bari madu. Na kilim madu. Madu. Na te kilim mo yele kilim madu. Wala ki sigi ñogom bo jahiliyato. Ntele kan sigi bi te tolo muto jatiti. Billahi wala man lo. Génération siama de ben tema. Kanan sigi bi kanyo hon kunta bula wala bari mal. Wallahi wala habara ni ma men ke ñogon ne comme be ñogon kunta bula la hawla wala
إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إمام إليه بارو راجعون. منك إمام بارو منك إما كلا جي أمان كينيالا أمي سريلا إنا دو كنت بلا ولا بارو والله ألبك بلا كمسين نعم الكيام المسين ما سرات تجي المكيت نعم مغامين بيبي بارو ينا نعم نين كو سيكتا مغوتو تسيكاتو نعم mena lan de la khati bulu min ngadi e khake mini be nyala jardin combat tala anu metral bi taxuli ka sa te biti namo ni wala si sola ni wala mu janga yake yati ou bien ni alabatu anu ko majigo nyogonya anu ka ala jini ni wala mu ke yati asa fulo mi mu ke yati namo adama dinga mbe la fitale fo ninke yinu alum fatu do le jam faane bar nim banketa ka takatara badiro to namo gala saka adama dinga beduna ala bulu nyami namo na kino helan fu lete gat ni khila jigi hidu ala bulla ni kanu min si sigi gaburo kan ko mo ko nga ler kilin kem kayanji takon wota ta ke alfal nan lalti ma hukunto bula lalti barin fatan barin juri kuntu lalti futu sa lalti saya mandi wala saya mandi ala de balu mandi ala saya mandi ala Allahu akbar mogo ala fama dalika na min ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni nam man jinno num bani adamo da fuila ko kan tabat nam khambatu hanna kilim bagaya la sabati ko fulan tenta tala nam atala sinan tala jongo lol barulu dugo ma hansan min be barlaye nin jongo wodo na ta kala jonya baro ke ita ka jongo wala baro ta ado be wala an nakimo mu miskino lati miskino de mbemi fala hambi nteli se kanya mliyan anun dinga nun dogolu nal falante pempe ni rasianti wol menke namo mo min se bentel kan wala barandoti o e miake entakela lawo kala no wala barante namo le parce que ni se sita halin telto ka kanna khalom ki ka sutal kiyama la wasiya dunya namo ni mo gona ta dunya barakan ko ngami ko tan ita ta pat kutal budi famma yo min ta tala batuti namo koni alfa lu so bunyale namo bar nin kanu siate sonne meto adanna tan biso ina la kuloko mbelaru wala wala be kerim bi ni ha ala la kilim ba ya fo doli yambi ni hanna mo ba la ku fa saki ni ka fo nyabol asekite ki be mo ba wol le fam kontro mo ba ni du ni le isienu mo me beke e ha ala la kilim ba ya la sabati e man fula ka fo alama baba kendo lu tartila men silanta alanya bare nderma me ki be dendi babal ni be mbalula bi ndere betang hajo be bulam beta alquran wala beta kitabulu dampi be nyo haja fila et puis be nyo na alifa kendo lu na miroto na jonya miroto men hi la dunia to ben jandan ni beta hala ntere be nyo ngo sila wala ko be nyo na fa sala wala ko la bon man non ne fahamu ndo la fa sala be pour ben servile la de namo kala mitmea yo sila fulal be kerin namo kala servi ou bien qui servi ala la namo ki baba bunya ou bien qui servi ala namo ki bemba bunya non te qui servi ala namo mogo namo mumma diyam e ka fokito musafa sabane la baro mbenta namo banita ri se ban ka foki baba la baro benta moro janka ngo kira jago namo mogo ni se sita janduma namo e ka kanna ka ko ni baba jambi nun kai sewa namo
o sa tare bata so suki namu bari kamini baba banta ni betenne namu kanan fan nan malon sigi nyokol yen kuma do be je me khanya wala bata wulin kella minin te jangati namu ngene fo na kin ngale mbesa gilama namu afrique nyabala min be afrique namu se dolu ni wulte nyokon na namu ndeli jahangolu ndel lagne ngalu mo sedoti namu politique min jetta mila lagne te al politique fal ja bar si fu lebe lagne wolol mu majoritaire du lagne namu no do commencer ata fo do khatu ni wulte nyokon na ki nyokon jihadi namu bar si man wuli jahango kam ma kelefolo wala jahango man kelolo namu sebe xam bu ñale bari xam ni xam formo farsa naka sia sebiti bantelo mansia namu ya man kele do namu jahango mansia jahango ni mo kilim fakatala asay ko ñal wulta namu munam man dala la wuñale man kulu wuña beeri ma di ñenne namu jahanga fo ninkel inya be réseaux sociaux namu mo xolu bata janke ila pouvoir bulati namu kamira ko bunya balbiye namu nagino be tromperi namu min be so kuma fo ma jan ni bota kenale xa kila fu mena kilin kilin e kan yi fanke fenti ken interminti namu beeri fan lonne namu ili nu atala te mo long e xanon ko ni betilin ni betilin e kana la ala la tiloto e xatiga to soto nam kuma la xafallo beeri fan lonne namu mo e xa engagement min ta muslima yayin to ila kalmat saadatu so mi bato so mo wonna pa abatu bari yahi kasara wol mu altala nam kon kila muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jongana mu ala kila nam wo engagement tari wala ite bulla nam ku bar be sitirila nam barinya hakku asuma tangale saro doronte ko nam sigi nyoya hakku nam nyogon horomo la tango wo beben nam nam ala fonin kelien janga sini muy toloti nam mo e kana kenye place illa ala xamin ne tege min mabo soto lale pari mo so ko tiñale ku do ñanta ki e xati ñay fama fem ma tiña fo fen danta fania jeno la korole nam nam wallahi wallahi wala kan del siya la ñiniti nam reso beta kuntu ko alai nti kamira ñan bala ngalo reso beta nin question nso tamio kam bi ya don jamben fanan hammo se mota wato dodo ma ala ente be harabadi nyama sonia be jang ete be bunkono me eta hila bunkono lo ngana bunkono lo be hila bunkono lo mbe example tala sa tale ma tagaya nen ko tagaya
ni ko haku kente la tagaya ou bien mo ko kuma la tagaya to ya la anata na ma han ntenna ni ou bien hamo be na ni bun kono to ya la parce que exemple le di le jam ala ko kuma je kan jabi lalo men se mo du jabi parce que mo kilin se na se be nani kono be parce que ni haje nte se kuma kenen kon kana be go si busa kilin la habilaw habila mo so be bije mo kurmo bije bun kono mo so be bije mo kurmo bije abore ya sa e ko mo so be lula de wole kata problème ti parce que ni mo be kuma la to ya la ni man jaboro ke ni jabir la na ta be kuma la jaboro kala albe to ya la mba fe na non ne nyabo do ni non se nyabo nyadi ala ko bun kono mo so be lu e ise ifanansi ilo nyadi khayla mo lukele bun kono men be sabu jahu ya bulala man bungol kono na sate li kono e ma fo ngi kele parce que mfam mo le mo mais mo fanansi bo bun kono nyadi ala ko e kana ko complicity ifananga boy e hayita dunya la khafo mo nyi ngenje kuma la na bun kono to ya la ou bien na sate to ya la man d'accord ante arkana jabi ntelima ni mo yalla ni mo do bota akuma taten insalon ha fon ko mo be kerine même fana be bun kono illa fasala hakuma bun kono in to yalla bar ni be tuta de ndo non ko to filo be na malo fi se do analyser non to Usa Mustafa enoli almi barajila nam ya be dunya la yo tunu nyamu organisation noti nam ko mo ni ri bang organiser la désordre ce qu'il a nam mo be kuma lan tel la khabilo to wala nam ndelu ni ko tagaya nam tagaya mutagiyalati nam ni ko ke kuma lan tel la fu wala tagaya to wala nam na kilmo e be ke ken balti de yo nam parce que e khawule khila téléphone dum ta kha kuma tel to wala ibi ke kulande nam ntelo ni ka kuma fono min me tagan tel la tagala silola e bo na la kana démenti be nyala nam ko be kelle ba kelle nam me musalu fole yam waxtu do tambi tele jam nam na kakande mo ko do ka do tiginani nam tout de suite ngok ntendi na wulta xafo ka ko fana identifier ba ko mam bo kena la xake nam bo nam ngat ko yen ko mbat ko nyinina man sigi xa mo ko ndo ke malo mimu bari man sigi mo ko ndo ka ngalo mimu parce que halo a xamen ka mambe voilà tout de suite madame tigala nam nakilmo o manke bitu nam ngira mo min nani ngat ko fa to fale ngi jacket nam teli ani meke fana surtout de la fo meke nam mbatan kalima sol min nganda mo me khayati ni ra ken tel hambi mo hol man fi fa man tel ya man la no ke wote kala nam fansa goya wo be bentelia nam nte sai prondo tambitan telu réseaux sociaux kon to so bakalama wati ni to nam e bo kalama nte bina de tat me khaytel ko hambi alpha belentella mfani do bi ka ko mbata wa hatu kalama nam nja misalo le fole akko ko ngal mo kamme nam Allah ko manda Allah alfa mo ka mo kamme mo fu kamme jonk mata mo fu man kuma la fo mo fu man ngaso mo kuma d'accord très bien maintenant ni mo ko kuma ta kabilo to ko nam kabilo mo wo mambo khafo ko afani tel to lantenti ntelu nam na barantenti
namu beride mais ni bo jabile ba jabile nyadi e ba jabile habilo to yalla mais attendez e me afolo nyanko mo ko nyino namu ko bekino namu min kumata to wala aga fa na identité tu dia mata identité kutala namu mais nakino me ba jabile to joban e ba jabile ay expliquer identité men mo sa fanna na ni mo si fam fanan le ni ga mo la baba ni man ni si baba ko ni si baba ni man namu hali mo la jalama na no ngila kan to ngamal namu parce que kan Allah la ni man mo ibe kabilo min kono kabilo le tamuti namu kabilo wala nyanta julo ko tarabulu khala fatol besiti namu ni mi siti woro dol fanan ta fatol be tagale le fatol do fe alla mo gelo no fe iyo ni ri la fatol bula namu do faran na fatol so julo bakanna abe bulo namu métier be atele men nigi namu bar min ta ke fira ke mal balulati iyo ka ke hormon tangati namu ni ke to faranti ibati lasini tinya namu alfa min be deri ngako dam tolo namu ila mo go do be bola ta do la mo do nan namu et tellement fin fort namu mais c'est une autre façon de cause faut comme méthode dit namu alors même faut le bien que là où bamandi namu ba mo so be lolu jani mataka kana mo wolti min mo ya ko mo famka men me mo ya ko mo fo voilà faut sen voilà ni ko mo ka ko mo ya e wal yo ki hakilo le wali non den tablo mo ko mo ya kala ko mo bit namu mais ba hakilo ni na mo ya wala ka mo ko ni fe be de te fa na bo mo ko mo ya dorom ni mo ya den mo ko sake namu ni ma mo ya mais ni mo ndakelo namu mais mi fo be yen mbata sanji tanken sanji tank de 2010 2020 namu tinyaru ni kete janga ya ko nanyin to anen man ke janga bi janga ya kete janga namu atto ben fanan be gwalle service après vente namu mo wa min yana tegen to wole be lala na nyaadi ni mbanta namu mo jo mam bitum nakilon ni mo man to nyafo nyonyi be fanya ko namu ya hango meno kumala ari som iri bang ki tin de tuwa ku fola oh c'est pas possible namu mais attends ta man to jami be jere magio iyo abona tuwa dal ta magela minna tuwa ye dal ta magela minna namu kwali ngawa duwa illa tuwa namu be ri kuntilin tuwa la namu be se tagal waxtu keji namu be se warge buji namu tuwa sigi lal se hero sotap namu ni bari ngal kum fobo namu ini bari ngal min fasa fama ta sanji siama isoli ji nyala namu e num kharjere so na khatuje namu mais yala o be kelen mamba o beta ke ne moti sate ndemi sigirin mabo de kunu wallahi e ko sila magaji ku wa ko bi ali mbebo ke ntam ko gole ako yo kunu num me nyaki na bamen namu mbata na mobilita haysa si ka kuna ta wallahi kan ngawa hormo dingira mo xam gol fa ñini xalam fanka yo mais nim gol malo mimmi fa la tonoti e nakil nga mam gol tonolo bari mi fa tonolo
kay fa ngala tonolo na wallahi mugol be na le kan kumin na ni ko tiye be sagilale ngafo janga ya kubal be den din kubala nam non te keren sekel sa te dol ko no amma mo wala maka mo ko tanta doron aso ban farantaria bari mo gol yilin te mim majam min nu wokete ji a gi farbala min tide nta ke balma membe fonin keluma namo fonin kelu alfa la niki namo nan linte bari alfa la niki namo mo gol bi da sagala sagaro min nabi namo ibabal man na sagawunya namo ibembal man na sagawunya namo o sabula mbafule yem be xanan lo dabula nyinna réseaux sociaux namo nim mim meke nan lo ko bar jankente namo janga doron nyankila namo ila image fana betulal je namo ila sate so feya so kuma jigi namo e kabilo so kuma jigi namo e konton so ke problem ti namo e ta kilin nan lo sabula so mo golla aso mo gol toro mini ni tebe den konton asabu jahu ya bula ila bunko no ma asila bunko no magwa ayla bunko no magwa wala tla fara ko ni betenne kilin sabula e kilin sabula namo isa trasilem konton wo konton ni radio mo la tala bara bala keta de wo bi besila namo sabar bala keta jannim bi besila namo londi bala nyinin ta ko to jannim bi besila namo etebe na la konton o magwala le milti dan taton namo wallahi wahatindi milti dan taton ikata esa be kunati yamol ba alfare hasan ji siaman ke be mento ben nabe iba ke kan nyonte may bayu dun ibulo dun ni nyom bul ibe ko la tabla sanji keme konti man ku sanda kandi be ana bu ha be to borto memin fara mfaso yen e mutubati namo man saka je tu je munna namo non te sibir dugo sibir kilinte lagine lagine man sala non te mika namo a sibir kilinte je a santimetri kilinte lagine lagine man sala non te jamika namo mais lagine ka munje tu wato lagine man saka munje je to he bunya fama jigo fam mon tigi ime kuma fan to le so kuma ke balo to la namo kabi renje e manna commissariat lo je bitum e manna gendarmerie lo je e manna kasla bu lo je e ka tu wala kisi mbema bar man sama mi la kisi de to ri fan na kisi alfa folo lo to ri fan na kisi kunya mbema yo mais min fala bi foni kelia namo disposition min betari tu baka man bado ko matale namo man sabe gendarmerie lo laji namo abe police lo laji namo abe na le prison na do laji man sabe je tarale khatigiya wasatara na kilo on se min ke nyon te man te tala nyon nyabi tu mata ku dada me plante le la nyon ka namo ngana so wala de la ngene ta tebe tan ko kindia be sigirim gendarmerie beji abumba kam militaire namo kasu bunga beji ka kande betenne ka kande namo imbe labe betenne mamum betenne pita betenne dalaba betenne jama be betenne la ngene tri quoi fo jago la ko tebe ha isalo ko alfa la hakatale alfa lo hakatale mini be nyala tinyala be dangir bolen nam billahi mbatankal ni matu ni no imbe sikite kam me fem folo tubabe ba namo
muslima ya be jogon muslimo la jogon henan baliya woni naka khalifu ya bam muslima ko nam kabi andi be mo tambita khalifu mo goddan tan dina tambita sallallahu alaihi wasallam nam ngila muhammad sallallahu alaihi wasallam khalifu ya banta muslima ko isa men amet lagu ñoo fa xambaliya ñogon fa ambaliya nam mbaram batata jogon fa ambaliya damta nam nimmatu billahi wallahi mbatan kali nimmatu kusolanka mimman la duluka nam man sa sala no sigin kan hera kasi hera ti na namol butu wo hana ke souvenir ti ko tuba kon taranse ne ke nu ndere mfangal lesen na ko lu ke nu man sa kunda taranti jannu c'est-à-dire wo jena la ke nimmatu wo be jena la ke souvenir le alse ke ko boke nyami iko kindia nyami iko labe nyami iko farane nyami iko dalabe nyami iko kundar bi nyami kundar bi mbadafi iko je nyami iko gawale bi nyami ba be nyami je be nyaji la nam tuwa sigilalu attention mo meni de sigirin tuwa y compris moi alkana so Allah tuwa tiya nim mo kel tele bon ko était la télévision betiana était la sigiri était la photo betiana était la sejil be katila enum min kel tele bon ko wala sejil me kati ala télévision metti kelo kati tamit bon ko était le kel victime pia attention mo do le fait tala man la tuwa ko to e man so to tuwa i baba man so e man sigije ila bunte je de sigilaji intela gine kono mais na kilima même wala tuba sigila liyen nam wallahi ndelu iningal mun telti mbatan kali altala tuba jago yado bari mbe min wala tuba sigila liyen nam il est temps de se ressaisir et prendre les responsabilités devant l'histoire nam yin kana kinyale de man sabe na la sembo sigila jebi jombe mer yalla tuba fulo sa janga sa tele fo sa janga sa tele kili nawa na mo nin ku bula ti wol be rapport la tuba kan khasi fa fo man sen ko ne beja yo est-ce que ñi me alerter nga kan nga alerter min be jassi to gole ser mbatan kal nim man tanati lo tu wesi leja man sam sembolati man sam nolati namo mais man sa siranta nyaale man sa sam to gole nan faliye namo man sa tatal tuba bulunda wala don kasam to bo alfaliye nji ada dunje ka tagi sigi yendu goma e ha yolo fuyen kema jigi ya khi khidima mais alitation ñi kantinya de moro edal to mo mbori na no xibora mandila de edal to mo mbori na no ma yele mate kono na kilo o mandila de namo wallahi tubala kano sabula ya ngaya kano sabula na kilo kan lo tike nan do tuje nan lo min bebe kala man sababe mela ko den kele habbo kumala ten haboten be hila saha ni ma hero fo kana tanofo ebi betan ila ma fala man sababe mela man sala lupu le belorin tuba to kuma wo fata tuba ko to wala man saka halo mimmo hala fata kawo kan mais tension be jammi man sala nya belor nanon to nam tuba kabi tuba ke tuwati la première fois de l'histoire tuba ngala ki fantara man sekundanya cette fois-ci man sala question posée ma nam c'est la première fois de l'histoire man sala tuba soto dinga sigi qui expliquer mungi bulaina ka question posée ma golema mais c'est dommage
ma fon ka man kan keren namo ba fana mo golati yo mais irantu ge min na me o baro ke alko kata min tulaje wallahi so baro ke alko hatambini na lanku na ko hatun fanga bulla Musa Mustafa nam dalu ko bante nyen fu bay galiya namo ndel dal talala gendarmerie ndal talala commissariat ndal talala nam abe ben satila nam mais wo be kele tuwayem kukuto balet nam kukuto min mandila man sa ni man so ko tate ko ngal mi so ba bala alay inti la kuma kuntu la sandanto yi sandanto yi fanga folo tubango men bata tahaw men ken nyonti gawali ba fongonti je folo bara bebe gawali ma konti lo tumotu man se ta nyonta tijele c'est-à-dire wo fanga mbetalo nyasuma fanga ntenye woto tumotu ma ete kila mobilita kilo bi nani ko ale retour kilo bi sagi ko ani beta ta mo men kala ani beta ta men perdre la ni sali wato men be perdre lima ani ete fanga ni ina hakili ngale je hon kan eni men ha banko tutulun ke eni men ha tahta kulli tala ha shwarul ke ala ha barabul ke ala ha kusiya man ke bo eni wala ni honti man sakunda albelorin ali hinno me jigi lu wolo so be mo ko lolo ko tina ko tobe ha e haro baro fa mo itide galo nio lum bali ale tu wala fi semantia yo namo ira tuwa noto man sa si lo million kem fula million kem saba hadi tubam ala janga sa te dolo baba so ke minya namo mais alfananta aljati yalle godu kuntew bunya kon woro amandi man ni ribala ta sidie ni na ta kidinga e tata dinga futu riba ko tan na to woro la sidie na amediani mumbe ni na woro isa tere me woro fanyimi para bunya ila bunya mi nyana ba fi ole gari namo ala tubanga lo ka wuli adin kendo lu hebulo ni nyoko bulla kelo nyin mo sonta mo man son abe banna le bara banna nyadi namo e banna mun kan halin nga banja ni masababan ni min wulta tuba biya tuba ko be ben ni a nyokon nene o ko ngonte je non c'est pas vrai problème mo xol be der ni problème bi alma problème banna amin allah ya rabbi fonga lon fanan ko mbata dun siècle ku takono namo foko lo xam falinde 21e siècle mata duwa kono mata dun ku fanan kono mbembal may don technologie mbe wala nyabe nyogonna namo 15 ans en arrière ni tout dakeri ni mais bi fere mbe wala nyabe nyogonna dunya nyabe namo mais te ba fa la kinte boli rek ebe évoluer la rek ni man tu évoluer la dunya si lay évoluer namo personne n'a le choix c'est comme ça c'est pas autrement namo bi tuba no mo be bodula to ata gori ni namo hali ta ta bi témoin lolu me kata godi may ni kasagi namo bi sam mo lolu be jewo ti mo nteje ti mo wata do way ti mo bata ba e bisa ko sa jama manke no na changement katale abumba la kete kele bi banding ajela yo namo awa bunga doro man lo tuba di bunga doro man kede mentalité de ma fali namo mentalité min tumbe je kunu xa moderniser mo son temps mo man son ça marche plus ça namo tan na ma falinta hi bang hi so ben fannale namo
bi nang adopte réalité ma alko man sakana mara kabila mbebe tuwa mais ngi kili nga ñoo consulter nabi ko fele njeni wo mi ma bi qu'est-ce qu'on fait nam asamar sa ñadi mais alme mun kala alko nga tum fambuli ko mbem bal xatute fambuli ñami ngara mara kay statut ku tatebe khab ben ko do to khab balwa kunna mais bi intenti te forcer là qui a kuluma c'est impossible nam nda jugole ben diale yen ni wo mandi na kan dia ngam jonto qui n'a rien à foutre man n'excuse de terme ni nda jugo mandi na kan dia ira foko ko Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mar baroke i haju metra nam mo kani fannene nam tu sais la folie de grandeur le temps là est révolu nam oui mais ñoxon kilale ka ñoxon consulter ka ben ko to kana ke nam il faut faire ma civilisation polo to alfa kilina kuma kanga betaw beke voilà mais bi ñettilo min nabi facilité bele ñoo téléphone daga kar kilikari ali nga ñonje nam ku do tan antara jam nga débattu nam mais nin kabila bi sabale betuba kabila bi nan le betuba mais o ma de mango ke babi saba ke babi nan ta be killa mo be pour nabila alfa be bela nim bu ngono bi sabale beje ke babi sabale mo abanta no le be ri kana boy tama abanta nam roi banko le ki adopté le hal Angleterre jam il adopté le ha fo polo ministre de pouvoir be tambe nyanda a jang pouvoir be tambe men bulu nyanda jamano risi madan sai men hay ka to gole akila pouvoir kinta ma falina abena ta boy bulula mena nge jammi jam France me France jam jammi nam roi la tumbe jam aka mira katel tamu France beti aka mira katel dorona ko tammi jam nam ira mutaka ko kut nam amamba nam mais est-ce que royaume le jammi to jambi metay no fa mais royaume de Espagne ni makara histoire kono voilà royaume de Espagne Belgique mais wala fi adopté le Maroc il a adopté le surtout de royaume de Dieu nam ñogom bu ñala bi ji nam mais ndel ko adopté le ba c'est adopté nimma adopté réalité ma billahi réalité sont adopté nam nam nimma sont adopté la réalité qu'elles sont de l'adopter nam mo wodu min ngaf say te adopté réalité bi jadi réalité bi adopté la wojoti est contraint d'accepter nam hakodo hani hon consulter kuluma ni wo manke nam man sa sona la tezi sigi mbeso ta dama kasi masay abanta iman hansa mi hansa ngaji tile ngaji tene ni ka ken mi plate le ko nam ngi tagal wol ka mais c'est pas encore trop tard nam to na ko be sile tuba mais kana sije kan en kan nam aka sije kan kutale ka foko ngajo batara mairie la mairie lo ñan jam fanam na démarche la ko nga bon déplacer la nam yani ben la a imposer nan kan o har wo mbada na jam kan na bula mo wala man kam bula milla inshallah Dieu sait que l'intention to di kombe mo na takila nam non c'est pas le cas bata faham ba fo de metti la question o fahamo barinte jang ha question o lu poser inshallah mais wolu mo débat kutalleti be jang ha kulle APC bari malle mo tel be mo bari malleti donc fo nga fahamo nyale ni haje njita autorité la kharmadi nya kulle mo ani ñohom faham bali ya kulle mo dunia jawo jang har ñinga ni ngay se kelele bare o me ko ñinga e ko nga se bodato
o me awo kisi ni ana mutun ne wala ni ne be se vive ni hon kanne ni ku bula ta man sakunda wato dolo alman ni hon fahamu do se tahala do ti man sakunda ya awo man ke ki ko me men ta hati ti man sakunda ya ko criminel le mo ubien mo ko kurun le mo to ma do fere ko talen taye donc mais mo do bi si no be se ko ri tema bar ni ta man sakunda si la fahamu kulula et puis bari nya tan har ti ma du man sakunda le ni ta je se bari nya le folo la folo ani amiable dan nan be tabila fongo sa conséquence le fali ale mo Antonia et sa conséquence le fali fo alifata albata na ñu honti bari ala ko hasoni ala bula ala hakkalatan na hi bangole mawtu mo e masakunda droit momenti loi momenti butunga asole la boyali kam kodi aba appliquer même voilà man ki ngeen de be affaire je dola ha question posé ma ko le ko mo ngai si masakunda ko jonga do sambaji ataba fe hole ko ngole fongo ke kay ko jam voilà namo c'est pas grave ni est-ce que ni comme Poutine c'est à la tani nam ni comme Poutine c'est à l'hôpital non mais ni comme Katidum mi me jara fo hôpital be bungela e be tala hôpital le ni comme men ka jonga Katimba wala ko si no to len kata ndo fala mo menyal le ko imbi kaba namo ni ga kuke mo la min so régler bu na kiri nyala bu so régler le mu na kin nyaawu nyang na kiri nya kelo ni ngo ke Messi man sakunda namo ba ni nga ñokon kele jagu yalla Messi la je kelo min so mo samba man sakunda kelo belegi kelo min fara mo samba mo fa man la fi xafu ñoko bi xolon namo mais o ko la fitration man ke tuba namo yo mo ma ci sakunda yo abara man si yo bari min ñoko min kete ji ñoko man nga ki bay ga sa ni mo metar mas wallahi mbela rola ito nya bon question de logique ça n'a pas lieu d'être namo atuma do fa nan na faham ñal joti namo mun nam ben jar sel malala mun na mun ketanna nin ku man kenna asia man tan jar sel malala moy namo mais nous on peut pas rendre la justice va rendre la justice namo mlaftale jan nimma sakunda be ala kito lala ntel kanan lu hankito ala ntel fana nga du ñokon to ngam hajo lu régler namo yenamo mais parce que man sakem bal kito lala wala jalla bara hatara man sabala kito la to tatara ntel hinno bata kudo ke menna ke bata hinna bata nimisa kuma nga menike bata adapté ñonna nim man ko la adapté nam janni man saben killa kan na min tamitalia alanga na ko makiti nam na kilmo ni sidi ya gole Allah ko ay gole yalla wallahi ay gole yalla le filmage min be keto woto abi man sabu ko mo min fota réseaux sociaux la ay man sabu ko min keta ay man sabu ham janne man sabu na man tariwo mais akoton de kan ku gel ko mo min be appliquer de près ou de loin Nimbro bala ils seront convoqués ça va prendre le temps qu'il faut mais ça va se faire non alors janim be silo to mais silo do luta dam da minsa ke algo ni sidana lu men ngana nyaga c'est OK OK mo do be condamner le wulumo c'est sûr mais nin tata jembe di yari ñogoma condamnation wo so fe yale namo mais ni hambi mbe di min di ñogoma me nyala ku ko tekele min manke min ngasiya foloti la sentence sera très très lourde wallahi mais mo kana tsari yan lo ka ku nte yebu be xalo ne min tamit tuba non on va pas réveiller ça on veut plus ça man la fi wala bitu non mais betri qu'il n'a pas non min tamit te din da ketembe nya ça fait 2010 maintenant non
be xalo ne min tamitaji est-ce que wala to no na man tu Muhammad la fi wala ni ni kama fu taw mate wallahi billahi matan kala alala mo ho fu la fi taw la satra wo mo xana badin ko taleti barba do fana bije ni sentani be bol to no bole to mais do ba ko ci termine wala le même voilà je répète là-dessus je reprends encore Touba Sigilalu mabade Touba Ngalu ko Touba Sigilalu nam atolol be sigirinje préserver vos intérêts namo voilà l'intérêt préservé namo awa makono ala la dignité sauvegardée namo numen mo min bette go fole be kerke la ni terrain fi mutaki condamné en tali fon tan jat kasuma ante tali kon tan ko sakki sa fala mutadi sai anta kela mbe vivela waktu le kono je me mo nyuma alfiya ke tout il y a plein d'hypocrites yo alay mbe question kilim fana poser de ma ba do la question poser tay ko salo je si la lete ndomba mela agrimbo be siari sal kenya ko sal ko je ndo kuma la janga ko la APC parce que do ba fala ko lu mo hol be kele la kelo be kele la je ko be siari donc harabadi nyale mo do la ha question posé ngala compte fi do le ba fana na parce que comme hol ko le 30 juillet wole mo donc saloti ko be kele la di abe mumma ba mbe ba mela ko be ta hala salla sal kenya bar sal kenya sal mi amem mo mbe ba kalama be ko be salla jelen teludu mbe dal ta sallale sal kenya into kabrin taw circonstance même musilen cas exceptionnel ndole do kante donc ni mbata question posé ki be ise no mun fala be yen acteur be yen non ko to ala ko ida do fala jan sa ko kana ku ke parce que mbata ku do ke même si pas ne manque numba barbat go man non fahamu jele mutum isa mun fo nyawo ko to te même folo algana kele keji amin allah ya rabbi même fola salo fam munti salo mo pe kana la kele jonya ita alala namo itala ko etati le ke ya itala etati la etanta ke ya itala ni ga itala la bi katile abe problème la katile kum billahi wallahi kala di ka kaso mbagini do lu nakaru tata mo gon ko be ga ngi ya bima do ka do nakari ila nakaru innamal a'malu binniyat nam in nganne min be tagala nam ala kan ne wolon nam ila nganne wol bi de mala wol bi tinyala tuba tekele ke dulati nam tuba lo to hormola la tuba bi ta musulman la façon nam tuba si ta janga la unité la nam tuba si ta janga la sabatun la nam tuba si ta albatun kunna nam tuba num bunya la hakkan nam tuba mu bunya la ti nam nin tuba sigila min nu wo man kan irabuji wo kata famu fati nam mais min fola beyen ni betelo jarala ni me jara murula murula so telo la mo mais ni fana nga jarala o mutele le fiala o bal janam mbafale yang kan simple ni be mo la da jaral ni me jara murula nam tuba nga kumo damta yembe silandi min kan kejela adora moy min so ko tabu wor muinti hakelo keji adu ndere be soto also police soto also prison soto
Namu. Na le man kelo ke alto bunya sto alto karamo sto alto hormo sto. Namu. Commissariat asma fanin bunya la. Gendarmerie karamo. Police hijab. Namu. Mais na le banyi mbeto je insabo belo. Satra meta fo hijabo la. Anu bunya. Anu karamo. Bunya. Anu karamo. Gendarmerie, commissariat, prison, non. Tribunal. Mais moi, mais naturellement, à l'intermin bateau de ma boîte à Niafé. Mais ça t'est pas nous niadi. Mais jamais. Non. Et il t'a carte au quartier qu'on a ta police. Non, ane fongo babeto, annexe babeto. Voilà. Mais faut dire mais comme planète tout le cas. Nge dunya kilinga ne toi. Namo. Mbe num rolu be kiling. Nku Kenya so pata. Namo. Menga ke ko do be mo do li avan sinteri abunya. Pama jigo. Namo. Nyon horom. Namo. Sabaru. Namo. Jahanga ya khaym ne kala durgoti. Namo. Dodo man khanya bolama. Wallahi. Mbe kuma telefone be ya kete nyala le. Ma fo nyande. Namo. Akete nyala le. Namo. Wotu mo bofa bak la beji. Bak. Namo. Khata gemere. Khata ratege koko. Namo. Wolu mo bak wata bula pan la. No, bak bata bula pan la. Namo. Alfa nata malo nyimbe bora sa te kon bari jahangole. Namo. Ala tasalo ndinga babula dala fudu. Namo. Ako ke yen so to. Ko mali xan na giri. Namo. Ndion me xan na tege. Namo. Ke dinne ngalata e debanta na. Ni la giri mon fera. Namo. Ini kaydu makwa pibe masilandale. Namo. Ke bala malu la balinya jox. Namo. Ke ba ko ndinga ngam kila. Ma fo xan na tege mi sara. Uma ko ka wonna ga kella. Bari min ngen ke be gal kubal yalo non. Namo. Ke ba tata. Do gal tiga tata. Namo. Mbatan kali aman ler sabat aman ler fulasi kaman nga fatu ya. Ha? Aman ler fulasi kaman nga fatu ya. Allahu akbar. Mais amada bari wo. Amada bari. Agala la mo gola la malu. Namo. Abe toni golo to. Namo. Mais atala mo alal to. Namo. Isembo bu nyata nyawonya alal se bobu. Namo. Isembo bu nyata nyawonya alal beto nyalla fasa. Namo. Non te se na Musa me Firawna xala gala do ko la. Namo. Ni sembo lo Musa na Musa sembo na Firawna. Wallahi no. Bari ala be minyen min beto nyayen ala bole yan asa se me ma xala gile se men tamay. Wallahi. Altala. Aso fanga ma xala gile fanga tamay na beto ngi. Namo. To yiwo me arba wodima. Namo. Mo kana le fanna hakura. Ala mu alal tiyan. Wallahi mbelari wala ko be faala nyami. Mo go be mbakente alati. Namo. Mo ala be mo min nyen min ketaye. Man kana lillahi kana lahu. Namo. Ni keta ala yen ala be kele yenne. Ni keta ala min tunun dere ala be tunun alle. Bo me bayno. Namo. Beeri fanna saxa ibe min fola ibe min kelen to nyadu. Dunia janto anu alkiyam. Namo. Nga fo le bon ko mo ko kali la yuri yintiya balu ye min me kuntu wala alkiyamati. Namo. Wallahi. Ibe ile waxti dinga yin jam 50 ans 58 ans 50 day fakata. Ibe talam e talam bi min talle nyano ko ibe fakade. Ngor fo do yelu non ko ambre sens de terme ko ne me faka. Ah non ko ngo yalo ngo ne di servi pour la rat.
ngi maje ni araba diga kono to janni moins de 3 mois ni tato nam mais au-delà de 3 mois ni se traite nam mais ko ka karno sige tilibi nani sigilla saba ni manyina an sigilla nani nam ne be fani na après foñu altala sona ne duwato ne na ta na duwato ne mambe bolato la taka i jato ine be fagala e xabaru min ko waxtu wata bayil séjour wata ba e kan yal kiyamo tiñade nam jo wo jom mi la fasano nam mo be mbami ko bo ina mi kumbo nam itamu jogo mi kumbo nam ni be si bori ñoko male ni retili baba la si bori ma ni di retili la si boram nam alkiam mo le ti be le do bito si inshallah beri fan jate muta nam beri fan koro ila baruma nam te mo si ho bori mbalati yango nam dor ci min ke xabe man tel ni ngake asukar sama kawale wallahi e jango français enkele nam wolo joti batam fan de l'affiché telti nam bar fan to bayal so jogon tiya nam son folo min nga adama dingo son folo min nga fenga kafiriya alama wolo fan to bayat nam kafiriya ku folo min kata bok fenga kata kafiro setan akata kafiro wolo fan to bayat nam fan nafsi manteya do fa ke faranto ko tiya iri fan nafsi mo iri fan to bunyama mbatan kalila ko tiya nam ila fitamante ya Allah khadima hero min bibulu Allah khadima kende min bibulu khifu wala le nam londo min bibulu Allah khifu wala londi dinna ma Allah khifu wala nam fen na bibulu Allah khifu wala le nam ime tegele londo to fona la fadu to wallahi ime tegele kende to fona foni tension ngi mutaxi bori nam imet ti se fe ila bodo imet ka fona la problème lekumna nam même mo kil misal ko be akata be nyala jana 5 francs nam Dominique Strauss-Kahn yo abedjan asemo bumba bala yo problème bulata ko ne tratar giga jet privé ko no khataka kha menoté nam au bout de quelques heures akete ko ne ma heros wallahi ala lam kum fay kunti wallahi nem min mi sabari ala si kulo be poto tabe kati asu to bunya fa no boy kanna ha hormon tanya fa no bitiku nam ya hango no fu manka nam moy nata dodo ye jemi fola wallahi manata mo behi sabari inshallah ngay ko en considéré comme accident nam ni nga considéré comme accident yo nso constat ni make nam nso solution sto là nam mais ni nga considéré ko kelo doronum nam nto constat ken wallahi wa manye alale nam alamun kisila wo almun kisloma min allah ya rabbi nin nga girimbo le siya man sakunda be nalle nam ibe kito lalle ila walul yoti nam e je do mutanto nam almun kislo mu be ma min allah ya rabbi ja khafonin kelo ala tu nam moko ila dunya ibe min to bi ko no sin sa ko membe le malo bunyayin ala la soro yin nkila Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam abon so tumbele ji arabu ya tumbele ka ante kering na kilima minno ani be mo so boyto kamina kito lo xet ñobeti nam ala na tamo do bo mo siku tato min ngafisa ani be mo beti won sen Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam jannate bola arabu ya to fem mam barabu ya to bi ngati fasi nam amma mo ko tafananto nam e menon kalam fan sagoti atalam ala mo fan sagoti
نعم تلفون أفهم ما فهم سقولتي ألا إن الله يخرج الحي من الميت نعم ويخرج الميت من الحي نعم أترسو نو والله إسا ميرا فندو مكا تولي نغال مويسا فين كندو تراتو نعم إسا ميرا فندو مكا ني ماليسا فين تولي نغال تراتو وكتن مباتو إسوار لما بان نعم سيدنا إبراهيم abota fen fagari ngala to abota fen tolli ngala to ba tem fen kendo lati نعم seyna nuhu fen kurungo botala to tem fen kendo lati نعم wala ma dinketi نعم mbe harfo dan jang usan safa إن شاء الله problem انت na kilingalu konto di anum bari nyakano نعم jenno no khafaliyem konto lo tam no konti إن شاء الله jahango kilin malu mon telim la malu نعم jahango kilin hero soto mon del hero soto lati نعم abe alemu إن شاء الله والله konton temin to mbatan kalima sole min nyaben sonne be kula bunya نعم ndela tuba kalem mbabal masigi jembe mbama masigi ikana tuba gwanye نعم non tebi ndele ko tuba ko don sono lo hande tuma do ko nyam fi o mesimma iyo mbesi kakande na lolu beje mbab ay ko beje mbonso be giri jere نعم tuba mbingi kilna tum beje o birim fatu say alamu ne malam mbingi janke samkun tuba na alamu ne malam نعم rambalna tan ko lo muti mbar muso do fana bisigi ngi hambi wala be faransiya نعم yin nan kirinyal ben non tuba tema wokanol ben non tuba tema نعم tuba ngal kono la dutun tola نعم sikanta نعم mais kanan na silaya kanan décourager نعم et kanan indexer نعم et kon so mi même modolla نعم nante wallahi ntoy dan na nyam kula la ngana salo ke ngana wutto ke ngura ngana law be ko ni gala jatta de ni bola baral la wala ko bola wala baram birin du sai tidin ta baral la le bari ni sey ne ka se ke ina tare ko hi sigi jandoro ko bari inshallah no be aha alka wasinte ante نعم med wala na kilinga en almum be haju jalla amin amin allah ya rabbi umin ja kun larin tuba ma afitino bulo malaka na be amin allah ya rabbi ma maylo wala heroti amin allah ya rabbi balfon na kilinga khalon نعم kelo me bang wonya نعم kelo me bang fang heno doronto نعم نعم fo be kha katale نعم ko kelo so bang bu banyala bala نعم réseaux sociaux ko mo me bang نعم aso hakkilo dimo ko hakkilo نعم نعم ndel so hakkilo ka solution dol proposer iyo comme je suis mon yachi ba menna dol ben mena نعم e ben mena e kha lonki to lo ka ka e kha lonki to lo ka tamu e kha lonki le ko sabani e be deri نعم نعم mba fole yam mo bi de ku mai so min ko benno نعم na ko mana de tabat نعم be ko mo bulan non ان شاء الله al muhajir ko le bedde امين امين ko barka alay ba mo ko barka me do ali te fanam fanga yen sima yala me do ali jati kende yala allahumma amin me do la mer la fana nyame be hi la tanga ta ten hanna me han wa to yinto me do ta te ba e no lo mun faso ti tuba fo ala men se te ben kambe ga dunje ha sabu ni mabula alumma hanki se sabu jafo ma allahumma alamo hera kelanye alamo hera kala de mar la fana be
allahumma amin afa ko fayda alay mamadu na hayne sotobi khabla mislimolu kharje heto inshallah lu ko tafanan senanare ne alaha mislimolu kharje he kementi senawo bulay sagoto inshallah mba falalen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alimbe waxatu ta inshallah alay ko barka inshallah awa inshallah